अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं क़ारी ज़ुबैर अहमद यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर व आफ़ियत से रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज का हम लोगों का मौजू है सबक, और सबक नंबर 20, पारा नंबर 1, पेज नंबर 21। इसे ज़रूर ज़हन पे रहे कि ये पेज नंबर 21 और सबक नंबर 20 आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ने वाले तमाम साथियों से गुजारिश की जाती है कि जब भी आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों ने 15 लाइन वाले कुरान मजीद का अपने साथ तरतीब बनाना है। मेरे यूट्यूब में आप वीडियो को देखते रहें और फिर कुरान मजीद में 15 लाइन वाले कुरान मजीद से एक एक पेज का अपने पास तरतीब बनाएं, क्योंकि हम लोग पूरे एक एक पेज रोज़ाना एक सबक पढ़ रहे हैं। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वमन यरग़ब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय इन्नल्लाहा अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहा वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आज का सबक है, सबक नंबर 20, पेज नंबर 21।
تو نئے آنے والے تمام شاگردوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں آپ لوگوں کے لیے ترتیب ہے کہ آپ کو روزانہ ہم ایک نیا سبق دے دیا کریں گے۔ جو نئے آنے والے شاگرد ہیں وہ پیج نمبر 1 اور سبق نمبر 1 پہ چلے جائیں، وہاں سے اپنے سبق کا ترتیب بنائیں، اور 20 سبق ہو چکے ہیں، یہاں تک اپنا سبق کا ترتیب بنائیں، اور ہم لوگوں کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور پھر اپنے واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں، واٹس ایپ میں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان تک ان پیغامات کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی بہن بھائی اس کام سے مستفید ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ کے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کرتے رہیں تاکہ ہم لوگ بھی اپنے کام کو شوق سے مزید آگے بڑھیں۔ امید کرتا ہوں کہ جو نئے آنے والے شاگرد ہیں اور جو اس سبق کو دیکھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں گے، آگے شیئر بھی کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔